ये जानो महालक्ष्मी बोलवात गोटक सती आर गोटक सती बोलवात सावित्री और मैं तो पार्वती आई मैं तो पार्वती आई थी कैलासपुर सती मोई आए जानो सती बोली करी আমি তিন জন सती बोली कर लेखा आज हमके 3 लोग याद और कोनी सती নাই আমার সমান सती माझी काजे आम्ही तिनी तो प्रधान सत लग करे 3 गोटा आचल मन सती अरे निया नारद बोलला माथा आयाছে একজন মঞ্চ ভুবনর ভুবনে সতী তোমার সমান गोटो काचे कसन नहीं आई मंच पूरी आचे सती पार्वती देवी बोले तो सांग मुनि बरो काय बोली करी आए नाम तो तारू काय बोली करी आते तार नाम सांग मंचपुर सती नारद बोलला माता सुनो मन देई तावारो परिचय के सांगी देवी इरेने ना लोक आते दिनेश्वर बोली करी होती नाम तारू प्रभावती बोली करी नाम सतीरो प्रभावती करी वाले नाम सतीरो सुनी करी भगवती करे तो विचार मुई दरी दखबिबे परीक्षा तारू भगवती को सुनते रहला नहीं मैं दर दख विचार परीक्षा आसन विचार करी मन ताने भावी प्रभावती रोपति के साइप दे देवी दिनेश्वर मुख तो वसुंधर एवं तावारो अंगने कुछ रोग जातो मुख के तार शरीर नहीं पर रोग होइला ओ बोली करी पार्वती देला साइपति तारो दुई गोटा आगे बुटी जाओ प्रभावती तक जारी करी गौरव जाओ ताके छाड़ी की प्रभावती घर कतक सती आसन प्रकार देवी देई देला सब दिनेश्वर के तो बोली गोलावाए साइब दखु दिनेश्वर आगे बुटी जाओ तारा शरीर कुछ रोग जातो दिनेश्वर मुख तो धक हो सुंदर नाना पर कर गाओ शरीर तावारो छकछका मात्र गुलाई शरीर ने रोग होइला पण ठीक नहीं आया है बहुत सुंदर बोलला काय सरफ देला ताके कुष्ठ रोग चित्रा ई मची जो मोबारो ताके बनरो लगे कोनी न जाए तो गंदने तावारो ये प्रभावती अपनार कर्म के आदरी पतिर सेवा के करे धर्म के विचारी सात लग करी आई इनकी ना करिए बोलते ही सेवा करिए प्रतिदिन पतिरत टेगा धरी करी बाटा बारो ने बारो होती व्रता नारी पति के तो यांग मुंड दुआ पोचा करी
ভোজন করায় তাকে অর্ণ জল দরি অগণ প্রকার সেবা করে প্রতিদিনে দিন রাতি মাতির পতির সেবানে অশনি প্রকার তার গলা দিন কালো দিন দিন কয় হয়ে মনুষ্যর বলনি সীতা দেবী বলে শুন রঘুকুল মণি মায়ে সাঙ্গি রলামকে তীর কাওয়ানি একদিনে প্রভাবতী উঠি সকালরে পানি আনি দরি করি গলা নদী তীরে আগ মুন্ড দই করি কাতে লুগা শাড়ি নদী ঘাট তানে সতী রয়ে দুই গড়ি কাচলা পানি দইলা নে 2 ঘন্টা হই গেলা এনে দিনে সর কানা বসি করি কোটে কানা বলি কসে বসলা আছে বিচার করে আজি মুই জীবি কোনি বাটে কানা ও কানা মুই কোনি বাট পন জীবি না রে সরি ই বাটে অসন সুন্দর নারী মোর লাগি করি দুঃখ গেছি আছে নবীনা নাগরিনী কষ্ট কাই সহি সহি আছে তক সুন্দর লোক নাই মই কোনি বাট পন জীবি এবে মুই কোনি বাটে গলে উঠি করি কোনি মুনু সঙ্গে তো কাও গর করি মই গলে কোনি বাটে কোনি মুনু কোন ঘর করি খাও আর কই নাকানা লোক মোর লাগি করি বাড়ি পায়ে দুঃখ দণ্ড কোনি তনে গরো তার তোর মুন্ড ঘর তার তোর মুন্ড মই তো কানা রোগ হই কোনি বাট নিকলি দিনে সর কানা মনে অসন বিচারি উঠি করি যায় কানা টেঙ্গা দরি করি বিচার করলার টেঙ্গা করলার যায় প্রভাবতী ঘর পানি কাটে 2 ঘন্টা হয় আতে দরি করি কানা টেঙ্গা কেটটায় টেঙ্গার সর সরনে বাটে বাটে যায় টেঙ্গা কে ঠুড়ু করতে কানা যাইছি আজ এনে প্রভাবতী নারী আলুগা কাচি করি ধীরে ধীরে আসে দেবী পানি বই করি পানি গাগরি গেছতি মোড়া এলা ধীরে দখলপতি তো নাই ঘরর ভিতরে পানি আটকে মোটাই দেলা হার ঘর ভিতরে যাই নিয়ে পতিকে না দেখি সতী বিকল হইলা স্বামী কেনে গলায় বলি ডগর দরলানি dakala gari nai a da ai dagrai jaisi এই বলি বদা দো এই না বাস না ফুটে রে বাট টরক মারতে তোরা এখন তোরা কাজ করে এ স্বামী স্বামী বলি করি খোঁজে এনে আনে পতিকে না দেখি করি চিন্তা করে মনে না দেখি করি সতী পতির বদন স্বামী স্বামী বলি করি করে তোর দন কায়ে অপরাধ না তো করলি তমকে অপরাধ দেখি চারি করি গলা মোকে कोणती झगडा ना खाना पिना काही डन ना काय अपराध करले कोण साडी करी गेला ইয়া না তো তুমি মরু জোর চন্দন
তোমাকে না দেখি স্বামী বায়ে বায়ে মন তমকে